You doing a dalgona cookie? Hey, nagawa na natin. So, yun Galing lang. talaga yung batang yan, oh. Bye. Siyempre. Saan ka nagmana, baby? Sa'yo. Ay! I-open natin ito. Bakit man ako So, binatlo? Yan, galing talaga yan naman yan. Oh? kasi wala lang. Ubus na ang sign pen. Cookie. Ang lagal. Wala nang marker, B. So, Ubus i-open na. natin to. Ano kaya? Tapos, dinidikit mo yan. Ito na. Nakuha natin. Kunyari, ganun mo. Oh, mahal na. Ganun pala yan na trick. Squid Game ba yan? Sana kaya natin. Di ka napapayat. Di ka napapayat. Huwag ka nang umasa pa. Napapayat ka pa. Kata ka nga. Hindi ka papayat. Hindi ka papayat. Huwag ka na umasa na papayat ka pa. Yan lang. Para kanino yan? Bye. Kanta. Para sa'yo. Grabe ka Quick naman. game blind bag. Grabe naman yan. Yan malaki. Tapos, So, Ay. easy, medium, hard. Sana makuha natin easy. anong gagawin mo dyan? Kasi wala lang. Tatipan. Ititipan? Wala cookie. Lola Cookie. Lola Ang cookie? dalgona cookie to. Dalgona. Ba't Lola? Ano kaya? Ito na. Ipa-follow daw ako ni Tito Boy. Follow? Oo nga. Medium, hala. Medium, hala. Tapos, Triangle. Sana kaya natin to. mali ata. So, Ganyan ba talaga yan? bye. Let's open. Game blind bag. Oh, tingin. Ito. Oh, Squid Game blind bag. Easy, medium, hard. Dalgona cookie. Bye, Skylab!